साल नौ का आगाज, पेट्रोल, बिजली और गैस के बाद आटा भी महंगा। साल नौ के आगाज पर हुकूमत ने पेट्रोल, बिजली और गैस के साथ आटे की कीमत में भी इजाफा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास, आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। बिल का मसौदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मुल्क भर में गैस की किल्लत, सारिफीन परेशान, CNG सेक्टर को गैस सप्लाई कब बहाल होगी? उमर अयूब का अहम बयान सामने आ गया। कहते हैं CNG सेक्टर को जनवरी में वक्फे से और फरवरी में मुकम्मल तौर पर गैस की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। गुज़िश्ता बरस भारत ने LOC की 3000 से ज़ायद बार खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान मसला कश्मीर से मुतालिक तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। कश्मीर का मामला ठंडा पड़ जाने का तासुर दुरुस्त नहीं। वजारत खारजा की सेनेट की कायमा कमेटी बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इजलास में ब्रीफिंग। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान का मसला ये है कि इदारे बाहम दस्त व गिरेबां हैं। कहा, हमारे तमाम इदारे ना तो तमाम मामलात में कसूरवार हैं ना बेकसूर। गलतियां हमसे भी हुई होंगी। अगर हमने मामलात दुरुस्त ना किए तो मामला हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि इत्तफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में भी नया साल बड़े जोर और शोर से मनाया गया। PTI के ओहदेदारान और कारकुनान ने अपने कायद वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जस्टिस अतहर मनुल्लाह का नेब के तर्ज अमल पर इजहार बरहमी। कहा, नेब मुल्जिम की गिरफ्तारी पर ऐसे प्रेस रिलीज जारी करता है जिसे वो सजा याफ्ता हो। किसी मुल्जिम को सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसे फेयर ट्रायल का हक ना दिया जाए। अकरम दुर्रानी की गैर कानूनी भर्तियों के केस में उबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी कर दी गई। जस्टिस मामूनुर रशीद ने नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। मामून रशीद शेख ने लाहौर हाई कोर्ट के 49वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जस्टिस मामून रशीद से हल्फ लिया और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर परवेज इलाही की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। IG पेशावर डॉक्टर नईम को ओहदे से हटा दिया गया। सनाउल्लाह बासी नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। हंगू DPO ऑफिस में अहलकारों के मसाइल सुनने के लिए अर्दली रूम का इनेकाद। पुलिस अहलकारों को दरपेश मसाइल फौरी बुनियादों पर हल करेंगे। पुलिस अफसरान फराइज को अपना नस्बुल ऐन समझकर ईमानदारी से सरअंजाम दें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शाहिद अहमद खान। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के आबाई हलके में 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़े गांव डोढेर में निकासी आब ना होने के बराबर। गांव के लोगों का मुतालबा है कि निकासी आब का बंदोबस्त करें और हमें बीमारियों में मुब्तला होने से बचाएं। मुल्क भर में शदीद सर्दी। कराची में साल नौ का पहला ही रोज सर्द तरीन करार। कराची में दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया जबकि सर्दी की शिद्दत 7 डिग्री महसूस की गई। मुल्क में सर्द तरीन मुकाम स्कर्दू जहां दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पारा चनार -5, गिलगित -4, कालाम और रावलाकोट, चल्लास, सकवाल, कोयटा और मालम जब्बा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के लिए कुछ कर दिखाएंगे, अवाम को नजर आएगा। असद उमर का दावा। कहते हैं वफाक ने कराची के बड़े मंसूबों के लिए फंड्स जारी कर दिए। K4 प्रोजेक्ट को फाल करना तरजीह है। वफाकी वजीर असद उमर ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी की अवाम के अंदर जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी मुश्किलात में घिरी हुई है। और शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग 2020 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। PSL में 2020 का इफ्तिताम मैच कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। 2020 जनवरी से दस्तयाब होंगे। अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं रिजवान बासित। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें होंगी एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान कराची के चक्की आटे की कीमत में दोबारा इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब सदर बलूचिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन सैयद ज़हूर आगा का कहना था
کہ سرکاری گوداموں سے گندم فراہم نہیں کی جا رہی، فلور مل مالکان مارکیٹ سے گندم مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ اجلاس میں آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا۔ بل کا مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ تمام کابینہ اراکین کو اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق بل کا مسودہ پیش کیا گیا۔ وزیر توانائی عمر ایوب نے کہا ہے کہ سی این جی سیکٹر کو جنوری میں وقفے سے اور فروری میں مکمل طور پر گیس کی سپلائی شروع کر دی جائے گی۔ وزیر توانائی عمر ایوب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ سال دسمبر کے مقابلے میں 12% زائد گیس فراہم کی گئی۔ دسمبر کے 15 دنوں میں 30% زائد گیس فراہمی کی گئی۔ گھریلو صارفین کو اس وقت 47% اضافی گیس فراہم کی جا رہی ہے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ سوائے سی این جی سیکٹر کے تمام صارفین کو گیس کی فراہمی جاری ہے۔ ملک میں ریکارڈ توڑ سردی گیس کے دباؤ میں کمی کا باعث بنی۔ سردی کا زور ایک ہفتے میں ٹوٹنے سے صورتحال بہتر ہوگی۔ وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارے تمام ادارے نہ تو تمام معاملات میں قصوروار ہیں نہ بے قصور۔ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی۔ اگر ہم نے معاملات درست نہ کیے تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تلخیاں بنیادی ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں 100% اتفاق رائے نہیں ہو سکتا، لیکن جمہوریت میں کم سے کم اتفاق رائے ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتیں چیف الیکشن کمشنر اور ممبران پر اتفاق رائے پیدا کر سکتی ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بنیادی معاملے پر بے شک تلخیاں رہیں، لیکن کیا ہم الیکشن کمیشن کے ممبران نہیں لگا سکتے؟ سعودی عرب کے شہر جدہ میں تحریک انصاف پاکستان، تحریک انصاف سعودی عرب کے زیر اہتمام سال نو کے جشن کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پی ٹی آئی سعودی عرب کے جنرل سیکریٹری خواجہ عماد، وومن سیکریٹری ثنا شعیب، جدہ باڈی کے جنرل سیکریٹری لیاقت خان، نائب صدر رہنما قاضی الیاس، حمید خان رمضانی، شعیب الطاف اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ تمام لوگوں نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی اور اپنے قائد عمران خان اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما اکرم درانی کی عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ نیب ملزمان کی گرفتاری پر ایسے پریس ریلیز جاری کرتا ہے جیسے وہ سزا یافتہ ہوں۔ نیب نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ اکرم درانی کی گرفتاری کا جواز پیش کرنے کے لیے مواد نہیں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ کسی ملزم کو سزا نہیں دی جا سکتی جب تک اسے فیئر ٹرائل کا حق نہ دیا جائے۔ عدالت نے اکرم درانی کی غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں عبوری ضمانت میں 15 جنوری تک توسیع کر دی۔ جسٹس مامون الرشید شیخ نے نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی حلف برداری کی تقریب ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور اسپیکر پرویز الہی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے جسٹس مامون الرشید سے حلف لیا، جبکہ جسٹس مامون رشید شیخ نے لاہور ہائی کورٹ کے 49ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، گورنر چودھری سرور اور اسپیکر پرویز الہی نے ملاقات کی اور انہیں مبارکباد دی۔ آئی جی پشاور ڈاکٹر نعیم کو عہدے سے برطرف کرنے کے بعد ثناء اللہ عباسی کو آئی جی خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا۔ گریڈ 21 پولیس سروس کے ثناء اللہ عباسی اس سے قبل آئی جی گلگت بلتستان تعینات تھے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نئے آئی جی خیبر پختونخوا کے لیے 3 نام وزیر اعظم آفس بھجوائے تھے، جس کے بعد ثناء اللہ عباسی کو منتخب کیا گیا۔ ہنگو میں پولیس اہلکاروں کو درپیش مسائل اور ان کے جائز عرض سننے اور حل کروانے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شاہد احمد خان کی ہدایت پر ان کے دفتر میں اردلی روم کا انعقاد کیا گیا، جس پر ڈی پی او نے اہلکاروں کی درخواستوں کو چیک کر کے تمام درخواستوں پر غور کرنے کے بعد اہلکاروں کے مسائل کے حل کے احکامات جاری کیے۔
DPO ने कहा कि जिस तरह मातहत एहलकारों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं, उसी तरह महकमे की इज्जत पर धब्बा बनने वाले एहलकारों को भी मुआफ़ नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरान फ़राइज़ को अपना नस्बुल ऐन समझकर ईमानदारी से सरअंजाम दें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के आबाई हल्के में वाक़ गांव डोढेर में गंदे पानी का तालाब बीमारियां फैलाने लगा। अवामी हल्कों ने अपनी मदद आप के तहत पानी रोकने का बंदोबस्त किया मगर नाकाम रहे। ज़िला इंतज़ामिया की भी कोई तवज्जो नहीं। इलाका मकीनों ने इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि इस अहम और देरीना मसले पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और उनकी पार्टी की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अवाम ने स्पीकर कौमी असम्बली और MPA अब्दुल करीम खान से फौरी तौर पर इस अहम मसले को हल करने का मुतालबा किया है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है और कराची में भी खून जमा देने वाली सर्द हवाओं का बसेरा है। कराची में दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया जबकि सर्दी की शिद्दत 7 डिग्री महसूस की गई। मुल्क भर में जारी सर्दी की शदीद लहर में सर्द तरीन मुकाम स्कर्दू रहा जहां दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में -7, पाराचनार में -5, गिलगित -4, कालाम, रावलाकोट, चलास, चकवाल, कोयटा और मालम जब्बा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया जबकि लाहौर में 2, पेशावर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में साल नौ का इस्तकबाल साइबेरिया की तेज़ सर्द हवाओं ने किया और 1 जनवरी जाड़े का सर्द तरीन दिन रहा। वफाकी वजीर असद उमर की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि वफाक ने कराची के बड़े मंसूबों के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। असद उमर ने कहा कि कराची के बहुत से मंसूबे मुकम्मल होने वाले हैं। ग्रीन लाइन मंसूबों में तेज़ी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की आवाम के अंदर जड़ें कमज़ोर हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी मुश्किलात में घिरी हुई है। PP सियासी तौर पर हाथ पांव ज़रूर मारेगी। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानना चाहें तो विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। खबर हमसे है।